الحتة دي يمكن أسهل جزء. اشيلك ده مش على الشيء اسكت روح. نجيله منين؟ الحتة دي يمكن أسهل جزء. اشيلك ده مش على الشيء اسكت روح. نجيله منين؟ الحتة دي يمكن أسهل جزء. اشيلك ده مش على الشيء اسكت روح. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. बारिश इन मक्का। आज फिर सुबह से बारिश हो रही है मक्का पाक। वो रास्ता वाकई बंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 10 कड़ी के करता से ठीक है नहीं पहली दफा वो मैं ईमानदारी नाल सुभान अल्लाह ग़ारे सूर। أشهد أن لا